Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un super masque, super gommage et masque fait maison que je fais moi-même. Ce masque sert à avoir une peau claire et nette et sert aussi à lutter contre l'acné. Il fonctionne très bien sur les peaux acniques. Donc aussi, il permet de resserrer les pores. C'est un masque que je préfère faire tout le temps. Donc, pour réaliser ce masque, il faut avoir le visage bien démaquillé et propre. Alors, ce masque, ce soin, parce que je vous propose aujourd'hui un gommage et un soin. Donc, pour le gommage, je préfère de le faire 2 fois par semaine. Et pareil pour le masque soin d'après. Alors, on passe pour savoir les ingrédients. Pour réaliser le gommage, on a besoin d'une cuillère à café, du café. J'ai aussi une cuillère à café de la cassonade. Si vous n'avez pas la cassonade, vous pouvez utiliser le sucre en poudre. Là, j'ai quelques gouttes de citron. Si vous avez la peau sensible, je vous conseille d'éviter le citron et de le remplacer par le jus d'orange. 2 à 3 gouttes de jus d'orange. Et aussi, j'aurai besoin de l'huile. Là, j'ai l'huile de cannelle que j'ai fait moi-même à la maison. C'est des huiles fait maison. C'est une huile que j'ai fait moi-même. Alors, si vous n'avez pas l'huile de cannelle, vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou l'huile de noix de coco ou l'huile d'argan. Là, comme vous voulez, ça revient à vous. Alors, السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الكوماج وواحد الماسك رائعين كيف ما كنقول، والتجربه خير برهان الحمد لله. انا يعني هادشي اللي معتمد عندي، هادشي اللي كندير والحمد لله. ما كنحتاجش انني نمشي للصالونات باش ندير لي سوا فيزاج وهادشي. المهم غادي ندوز معكم المقادير. باش نديروا الكوماج عندي واحد المعلقه ديال القهوه، عندي واحد المعلقه ديال السكر البني اولا كاسوناد. اللي ما عندوش السكر البني كنأكد اللي ما عندوش السكر البني غادي يدير السكر العادي. وعندي واحد 2 نقيطات ديال العصير ديال الحامض. اللي عنده البشره حساسه او البشره الجافه بزاف يستغنى على الحامض. اللي عنده البشره جافه بزاف تنأكد. اما الا كانت بشره عاديه جافه يمكن لك تستعملي الحامض، يعني 2 قطرات او 3 القطرات منه. وهنا عندي الزيت ديال القرفه اللي درته لراسي في الدار. يعني الا ما عندكمش زيت ديال القرفه تقدروا تستعملوا اي زيت البلديه، زيت ارغان، زيت الكوكو، المهم اللي عندكم. Alors, je vais passer pour mélanger mon gommage. Alors, je vais rajouter la cassonade. J'ai dit 2 à 3 gouttes du citron. Et là, je vais mettre l'huile et je mélange. L'huile, ça dépend. Il faut que le masque ou que le gommage soit homogène. Donc, je vais rajouter un petit peu de l'huile. Pour vous dire que l'huile de cannelle, c'est efficace pour les rides. C'est très efficace pour les rides. Alors, ce gommage, ce masque, comme j'avais dit, c'est pour l'acné, c'est pour resserrer les peaux et aussi pour régénérer la peau. Parce qu'on sait très bien que le café, il aide la collagène à revivre la collagène. Donc, c'est bien aussi pour les rides. خوتي خواتاتي هاني درت القهوه ديالي وزدت عليها السكر وزدت عليها الزيت وزدت عليها 2 قطرات من الحامض كما كتشوفوا هانتوما كما كتشوفوا. Donc, je vais appliquer ce gommage sur ma peau en faisant un gommage comme ça, comme vous voyez. Je vais vous montrer du bas, toujours le bas du visage jusqu'au haut. On commence jamais par le haut du visage, on commence toujours par le bas.
vous voyez. Voilà, je fais comme ça pour le visage. J'insiste sur le nez, le contour de la bouche, le front. J'évite aussi j'évite le contour des yeux parce qu'il est très sensible. Donc je le fais délicatement, très délicatement. هنا خوتي خواتاتي غادي نديرو فوق الوجه هذا الماسك وغادي نبدا ندير حركات دائريه كما كتشوفوا. J'essaye de vous montrer sur ma main normalement, mais on l'applique sur le visage. كما كتشوفوا هنا كندير حركات دائريه ديما من الاسفل الى الاعلى، من الاسفل الى الاعلى. Alors je laisse ce masque, je le fais presque, je le pratique sur le visage pour 5 minutes. Il faut le laisser 5 minutes sur le visage. Après vous lavez le visage avec de l'eau tiède et normalement voilà, avec de l'eau tiède, et pour appliquer le deuxième soin, pour appliquer le deuxième masque. غادي نستمروا هكا لمده 5 دقائق. ابري غادي نخليوه 5 دقائق اخرى وغادي نغسلوه وان شاء الله باش نديروا الماسك الثاني. جو في لافي مي مان بور باسي او دوزيام سوان. Excusez-moi parce que je fais mes soins avec les deux langues et franchement c'est un peu dur de passer de la langue française à la langue arabe ou l'inverse. Donc voilà. C'est un peu dur pour moi. C'est pas dur de parler le français, mais c'est un peu dur de faire les deux langues en même temps. J'espère que voilà, qu'il n'y aura pas de problème pour vous. On va passer maintenant au deuxième soin. Alors comme vous voyez ici, normalement c'est la période des fraises. On va profiter des fraises. J'ai une fraise, comme vous voyez. J'ai le yaourt nature. J'ai l'huile de raisin. Voilà, l'huile de raisin. C'est très efficace pour la peau, pour les rides aussi, et pour adoucir la peau. Et après, mon tonnerre, ce sera l'eau de rose. Voilà mon tonnerre, moi quotidien, c'est ce que j'utilise tout le temps. لهذا الماسك الثاني نحتاج الى فريزه. كنعرفوا هذا هو وقت الفريز. هذا الفريز يا البنات رائع مبيض وكيحيد لي طاش القهوي اللي عندنا في الوجه وفي اليدين، يعني رائع جدا ومرطب. عندنا الويل الزيت، عندنا الزيت ديال الخروع، زيت الخروع، وعندنا معلقه ديال دانون مسوس، والطونير ديالي كيف العاده هو ماء الورد. Alors pour réaliser ce soin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper la fraise avec à l'aide d'une fourchette. Je vais l'écraser. Il est un peu dur. Mais je vais y arriver. Si vous êtes patient. Mais كتشوفوا بلي راه لا فريز قاصحه شويه. المهم غادي نوصل معكم ان شاء الله. شويه ديال الصبر وتحاولوا تفهموني انني راه صعيب عليا انني ندوز من واحد لا لونغ لواحد لا لونغ. يعني كون كنت درت بالفرنسي نيشان غادي يجيني ساهل، ولا كنت درت بالعربيه غادي يجيني ساهل، ولكن باش نقزي من اون لونغ لونغ كتجي شويه واعره في التصوير كنقصد، لانك خصك تقدمي المقادير وتعاودي عاوتاني ديريهم بواحد الطريقه. Voilà, comme vous voyez là, c'est bien écrasé. Je rajoute une cuillère à 2 cuillères de yaourt. Pour le premier gommage,
Et même pour ce soir, vous pouvez l'utiliser sur tout le corps. Ça sert aussi à tout le corps. Comme on a des acnés sur tout le corps, partout. Je prends mon huile. Regardez ça. C'est une huile magique pour les rides aussi. Vous voyez la cuillère? C'est une cuillère. Je vais utiliser cuillère en bois, c'est mieux. Voilà. Voilà mon masque que je vais pratiquer sur mon visage. Comme ça. On commence toujours par le bas du visage en montant. Il ne faut jamais commencer par le haut pour éviter de provoquer les rides. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Après, je laisse sur le visage 20 minutes. Je laisse sur mon visage 20 minutes. Jusqu'à 25 minutes. Donc, c'est important. J'insiste sur le temps. C'est 20 minutes jusqu'à 25 minutes. Après, on lave avec de l'eau. Vraiment, c'est pas chaude, mais tiède. Un peu chaud, quoi. Et après, on rince le visage avec de l'eau très froide. Et je préfère toujours, moi, que je lave mon visage avec de l'eau. Je mets toujours une bouteille au frigo. Comme ça, l'eau froide, c'est bien pour resserrer les pores et pour avoir une peau fermée. Voilà. Après, je mets mon toner quotidien, comme je vous dis. Ça, moi, toujours, il est sur moi. Je le mets jour et soir, matin et soir, toute la journée. Voilà. كنتمنى انكم يعني هاد الماسك هو كما شفتوا تبعوا معايا يعني واخا انا ضربه في نص تبعوا معايا كما شفتوا درت الفريز قطعت الفريزه ودرت فيها واحد المعلقه ديال دانون مسوس ودرت فيها واحد المعلقه صغيره ديال الويل ديال الزيت ديال الخروع وتنخلط كلشي وكنطبقوا على الوجه كما شفتوا ديما كما تنقول لكم من الاسفل الى الاعلى دائما من الاسفل الى الاعلى. من بعد كنخليوه 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. كنأكد على التوقيت 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. كنغسلوه بالماء دافي واكثر من دافئ. انا كنفضل ديما اكثر من دافئ لانه الاكثر من دافئ هو اللي كينظف لينا كينظف البشره يعني الاوساخ اللي فيها وكينظفها مزيان. وكنغسل بالماء البارد جدا كما قلت لكم. انا ديما عندي واحد القرعه في الثلاجه كنغسل بالماء البارد واخا حتى في الشتاء كنغسل بالماء البارد لان الماء البارد كيخلي البشره يعني فيها واحد البريق وفيها واحد اللمعان. ثانيا كيسد المسام. الماء البارد كيسد المسام وتيعطينا واحد لابو اللي هي كما تنقولوا متماسكه. من بعد كنرش الطونير ديالي هو ماء الورد. كنتمنى هاد لي ماسك يكونوا عجبوكم ان شاء الله وتجربوهم وما تنسونيش من جيم ومن كومونتير. الله يرحم لكم الوالدين ودعموا القناه ديالي. اعتبروها قناتكم ودافعوا عليها وكبروها. بمجهودكم ان شاء الله غادي تكبر وبمجهودكم نتوما انا غادي نكبر. والقناه راها قناتنا مجموعين يعني ما دمت كنقدم فيها شويه الافاده وكنتمنى انني يعني قدمت لكم شويه ديال تنقدم لكم فيها داكشي اللي كيفيدكم وبغيتكم تعتبروها قناتكم وتكبروها نتوما يعني بمجهوداتكم. وحتى انا بالمجهود ديالي يعني غادي ندير المجهود ديالي باش نقدم لكم اي حاجه تقدر تفيدكم في حياتكم اليوميه. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de laisser un like, de me liker, un commentaire et de vous abonner sur ma chaîne si vous êtes de passage. Alors merci pour tout et à bientôt dans une autre
recette. Au revoir. السلام عليكم، بوسه كبيره لكم.